Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du farabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita bersyukur dapat jumpa kembali bersama kawan-kawan ummahat dan akhwat angkatan yang ketujuh di pembelajaran kitab Durusul Lughah jilid yang pertama. Hari ini kita masuk pelajaran yang ke-12, Ad-Darsu Ats-Tsani Asyarah. Pelajaran yang ke-12. Apa saja materinya, Om? Di pelajaran ke-12 ini kita akan bahas domir, domairul mukhatab. Ini yang akan kita bahas, domairul mukhatabati. Kata ganti orang kedua, perempuan. Kamu perempuan. Anti, Om. Anti domir munfasil, terpisah. Adapun yang tersambung ki, kita buki, seperti masmuki, kefahaluki. Itu disebut iril mukhatabah. Kata ganti orang kedua perempuan. Untuk kamu perempuan. Anti munfasil, ki muttasilnya. Contohnya man anti. Untuk mudzakkar dulu ya, afwan. Man anta, ya akhi, siapa kamu wahai saudaraku. Perempuannya man anti ya ukhti, siapa kamu wahai saudariku. Anti dan anta itu domir mukhatab orang kedua yang terpisah. Anta mudzakkar, anti muannas. Dan yang muttasil, aina kitabuka ya Muhammadu. Di mana bukumu wahai Muhammad? Untuk muannasnya, aina kitabuki ya Aminatu. Di mana bukumu wahai Aminah? Itu tadi kita di daras 12, Om. Dhamairul mukhatabah. Kata ganti orang kedua perempuan. Anti munfasil, ki muttasil. Kemudian kita akan belajar kembali allati. Allati itu. Siapa yang masih ingat ini, Om? Allati isim apa dia? Ummu Keke masih ingat? Allati isim apa dia? Mausul ya. Allati. Nah, isim mausul. Mudinah. Betul jawabannya. Isim mausul. Apa tuh Om, artinya isim mausul? Kata sambung Kata, ya Ustadz. nah, kata sambung Ummu Asih. Tapi untuk muannas ini ya, Naam. muannas. Mudzakarnya apa? Alladhi. Allazi. Allazi mudzakkar, allati muannas. Contohnya as-sa'atu. As-sa'atu allati 'ala al-maktabi lil mudarrisi. Jam tangan itu yang ada di atas meja milik guru. Allati isim mausul. Untuk muannas yaitu as-sa'ah. Sa'ah kan muannas. Ya kan, Om? Itu dia allati isim mausul kata sambung untuk muannas. Kemudian kita akan belajar nanti fi'il. Nah ini dia. Kembali muturima. Kita belajar fi'il madhi, Om. Naam Fi'il Ustadz. madhi. Fi'il madhi dengan ditambahkan akhirannya tak taknis. Tak sakinah atau tak taknis menunjukkan pelakunya muannas. Zahabat, dia perempuan telah pergi. Kharajat, dia perempuan telah keluar. Jalasat, dia perempuan telah duduk. Contohnya, Aina Hamidun, di mana Hamid? Zahaba ilal jami'ati. Dia sudah berangkat pergi ke kampusnya. Mu'annas. Aina Khadijatu. Di mana Khadijah? Zahabat. Ada tak taknis. Zahabat ilal madrasah. Dia sudah berangkat ke sekolah.
Untuk materi kita dari 19 fi'il madhi. Untuk pelaku mu'annas tambahkan tak taknis. Zahabat, kharajat, jalasat. Ini Om. Zahabat. Nah, ketika Zahabat. ada pelakunya menggunakan alif lam, itu ada alif lam kan? Al bintu kan? Yang besar. Sukun, sukun bertemu sukun. Itu Om. Berarti taknya, tak taknisnya harus dikasron ya. Kalau mau disambung bacaannya, maka menjadi zahabatil bintu. Itu bacanya Om. Ketika Zahat. tak taknis bertemu sukun setelahnya, maka dikasrah. Zahabatil bintu. Jalasatil bintu. Kharajatil bintu. Cara bacanya untuk menyambung. Karena bertemu dua sukun tuh. Ada sukun dua-duanya. Sukun tak taknis dan sukun alif lam. Kemudian kita akan bahas kosakata baru nanti. Al-madrasatu al-mutawassitah. Sekolah menengah. Al-madrasatul mutawassitatu. Sekolah menengah. Itu beberapa materi yang akan kita bahas di pelajaran ke-12. Kita ulang ya. Untuk yang baru hadir, Mufitri ahlan wa sahlan. Di pelajaran ke-12, Ummu Turimah, yang pertama materinya tentang domir. Mukhotobah. Apa itu domir mukhatabah? Kata ganti untuk orang kedua. Bagus. Untuk mudzakkar apa muannas? Untuk muzakkar. Mukhatabah untuk Mu'anas Ustaz ya. muannas, Ada yaitu bahnya. Tobah. anti dan ki. I dan ki. Anti untuk munfasil, ki untuk yang Mutasil. muttasil. Contoh yang munfasil dari mudzakkar man, Man anta ya akhi. muannasnya Man anti ya ukhti. anta dan anti disebut dhamir mukhatab, orang kedua kamu, Ya, naam Ustaz. dan dia terpisah mun fa Mutasil. fasil. Yang mutasilnya aina Aina kitabuki ya Aminatu. untuk mudzakkar aina, Aina kitabuka ya Muhammadu. ya ka dan ki dhamir Mutasil. mutasil. Nah, syukran mutarima. Afan Ustaz. Ummu asih allati tadi isim apa dia Isim namanya? mausul, Pak Ustadz. Nah, apa itu isim mausul? Isim mausul kata sambung untuk kata mufrad yang Mu'an mu'anas. mu'annas, artinya yang contohnya as-sa'atu. Asa'atul lati alal maktabati lil mudarisi. Jam itu yang Jam itu yang jam itu yang di atas meja em, apa milik guru, milik guru. Betul. milik guru. Oh, allati pakainya bukan alladzi. Kalau mudzakkar alladzi kan, Ah, mu'annas allati. Namanya isim mausul yang kita bahas. Syukron Ummu Asih. ah. Ummu Naila Siha. Naam Ustaz. Zahabat. Zahabat. Namanya kata apa ini Om? Zahabat. Isim apa fi'il ya? Zahabat. Isim.
Betul dia isim? Kata benda? Bukan, nah, fiil. Apa dia, Om? Pekerja. Fiil. Pekerja. Fi'il ya. Naam. Fi'il jenis madhi apa mudhari? Fiil. Aduh, fiil madi. Madhi. Fi'il madhi betul. Di akhirnya ada ta apa dong? Ta, Lupa Ustad. ta, ta ta'nis namanya. Oh iya, tak taknis. Ta ta'nis apa sih ta ta'nis, Om? Ta ta'nis huruf yang menunjukkan pelakunya mu'an, Muannas. mu'annas. Pelakunya mu'annas, Om. Tak Ta taknis. ta'nis. Namanya ta ta'nis. Ini Om mau Naila Sihah. Ta Nah, ta'nis. tak tanis untuk pelaku pekerjaan. Hmm. Al-fa'ilu. Nah, contohnya tuh. Kharajat Aminatu. Aminatu. Aminah Kharaj. telah Aminah telah keluar ya. kharaja. Fi'il Kharajat fi'il madi bagus. Taknya disebut tak, tak taknis tak taknis. Aminah sebagai sebagai fa'il fa'il pelakunya. pelaku. Pelaku. Dia harus ditambahkan tak taknis. Ya, ya. Nah, Ustaz. Kalau pelakunya mudzakkar nggak perlu pakai tak taknis. Contohnya aina Hamidun Naam aina Hamidun dahaba ilal jami'ati. wa zahaba Oh iya. tanpa tanpa tak taknis. Untuk muannas aina Aina Hamida Hamid khadi khadi Aina Khadijatun dahabat ilal jami'ati. di bawah tuh, Om. Aina Khadijatu. Aina Khadijatun dahabat ilal madrasati. Afwan Ustaz. Gimana? Fokusnya ke Gimana? Gimana Khadijah dia pergi Khadijah, dia pergi ke sekolah? ke sekolah. Ada tak apa tuh? Zahabat. Ada tak taknis. Taknya harokatnya apa dia? Ah, sukun. Sukun mati kan? Maaf. Kalau sukun ketemu sukun, berarti taknya dikasrahkan saja. Oh, Menjadi, dahabati, dahabati. nah, zahabatil bin. Tuh, nah, Tuh, taknya dikasrah karena selepasnya itu ada sukun juga. Zahabatil bintu. nah. Asalnya ini umumnya. Asalnya dahabat, Zahabat al bintu. Bertemu dua sukun kan? nah, Jadi dikasrokan huruf tak tanisnya. Zahabatil bintu. tuh. Kron Munailah. Afwan Ustaz, jazakumullahu khair. Ya, oke. Umur keke ada hadirah. Hadir Ustaz. Baca dan artikan ya. Ad-darsusani asyarah. Darsus Tsaniyah Asharah. Pelajaran ke-12. Su'ad. Su'ad. Su'adu nama perempuan apa muzakkar? Muzakkar. Bukan. Muzakkar ya. Mu'an. Mu'anas. Mu'annas. Perempuan. Nama perempuan Hmm. Arab. Su'ad. Kalau muzakkar Sa'id. Sa'idun. Sa'adun. Su'ad. Assalamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Itu. Ambil. Ah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Kaif, ah, Kaifa haluki ya bintu? Bagaimana kabarmu? Bagaimana kabarmu?
Wahai Wahai anak perempuan. anak perempuan, Hmm. ana bi khairin walhamdulillah. Saya baik, alhamdulillah. Min Hmm. aina anti? Dari mana kamu? Nah, Ana minal Riyadhi. Saya dari Riyadh. Riyadh, kota Riyadh, ibu kota Saudi. Mas, Mas Muki, siapa namamu? Ismi Aminah. Namaku Aminah. nah, Aina abuki? Di mana ayahmu? Abi huna fil Madinatil Munawwarah. Huwa muwajjihun fil madrasati sanawiyah. ayahku di sini, Ayahku, di ayahku sini, di di sini. sini, di sini di Madinah Al Munawwarah. Beliau seorang pengawas, Seorang guru, Ustaz? muwajjih, artinya pembimbing, Oh, pembimbing ya. hmm, Oh, pembina, pembina gitu. beliau pembina di SMP Madrasati Sanawiyah SMP, Ustaz? Betul, sekolah menengah atas. Kalau di Timur Tengah menengah atas. Di sekolah menengah atas. Menengah atas. Kalau di Timur Tengah, Sanawiyah itu tingkat SMA. Kalau di sini nama MTS SMP malah ya, Ustaz. SMP berbeda. Wa aina? Wa aina ummuki? Dan di mana ibumu? Telepon bapak nak. Iya, Aidon huna. Beliau di sini juga. Ia Hmm. tobibatu. Ia tobibatun fil mustashfal wiladati. Beliau, Dia beliau dokter di rumah sakit bersalin. betul. Mustashfal Wiladah, rumah sakit bersalin. Rumah sakit ibu dan anak. RSIA. Hmm. Berarti bisa dua arti, Ustaz. Nah, bisa rumah sakit bersalin. Wiladah kan persalinan, lahiran. Waman, Waman hadhil fatatullati ma'aki? Dan siapa gadis, hmm, pemudi yang siapa pemudi yang bersamamu? hmm, Aihi ukhtuki, apakah dia saudarimu? nah, La, dia bintu ammi. Bukan, dia putri bibiku. pamanku. Am, pamanku, Ustaz. Hmm, Oh, iya, iya. dia sepupuku maksudnya, sepupu. Bisa diartikan langsung sepupuku gitu ya. Bisa. La hiya bintu ammi. Bukan, dia sepupuku. Hmm, Mas Muha, siapakah namanya? Ismuha Fatimah. Namanya Fatimah. hmm, Zamilatuki, apakah dia teman sekelasmu? La, anna fil madrasatil mutawasitoti wahia fil madrasatis sanawiyati. Tidak, saya di eh, sekolah sekolah menengah atas dan dia di sekolah menengah pertama. mutawasithah, Belajar mutawas sekolah menengah, sekolah yang menengah pertama. mutawasito SMP, Hmm, yang sama. sanawi SMA. Terbalik Ustaz Afan. Betul. Alaki, Lagi ukhtun, apakah apakah dia saudara? kamu, laki, kamu perempuan, kamu, Apakah apakah kamu
mempunyai. mempunyai saudara perempuan. Laki ukhtun, apakah kamu mempunyai saudara perempuan? La, mali ukhti, tidak. Saya Mali mali ukhtun. mali ukhtun. La, mali ukhtun, tidak. Saya tidak mempunyai saudara laki-laki. Perempuan. Astagfirullah. La, mali ukhtun, tidak. Saya tidak memiliki saudara perempuan. Alaki akun, apakah kamu mempunyai saudara laki-laki? Naam, li akhun kabirun wa huwa talibun fil jami'ati. Iya, saya Ya, mempunyai. saya mempunyai sepupu laki-laki. Akhun kabir, saudara yang paling besar. Akhun, ya, saya mempunyai saudara laki-laki yang paling besar. Dia mahasiswa. Disebut begitu? Boleh betul. begitu, Ustaz? Boleh. Akhun kabir abang atau kakak maksudnya. Kakak. Waman Hadha tiflul ladzi ma'aki? Dan apakah anak dan siapakah anak kecil yang bersamamu? Huwa ibnu akhi. Dia kalau disambung huwa bani akhi. Huwa benu Huwa banu akhi. Dia anak saudara laki-lakiku. Makmuhu. Siapakah namanya? Ismuhu Sa'adun. Namanya Ismuhu Sa'adan. Namanya Sa'adun. Ainnya sukun. Iya, Sa'adan. Sa'ad. Namanya Sa'ad. A'amuki fil baitil A'ummuki fil baiti al-an? A'ummuki fil baitinil an? Fil baiti aja. Fil baitil ana. A'ummuki fil baitil ana? Apakah kamu di rumah sekarang? Zahabat ilal mustashfa. Tidak. Beliau telah pergi ke rumah sakit. Bagus tuh. Ada tak apa tuh, Om? Ta'nis. Ta'nis. Zahabat. Bagus tuh Keke. Tanpa diartikan ya. Biar lancar lagi. Ad-darsus tsani. Ad-darsus tsani asyara. Soal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluki ya bintu? Ana bi khairin walhamdulillah. Min aina anti? Ana minar Riyadh. Masmuki? Ismi Aminah. Aina abuki? Abi huna fil madinatil munawwarah. Wa muwajjihun fil madrasati sanawiyah. Wa aina ummuki? Hiya aidon huna. Hiya tabibati fil mustashfal badati.
hiya tobibatun. Apa Ustaz? Tun, tun nakira betul khabarnya. Hiya mubtada, tabibatun khabar. Hiya tobibatun fil mustashfal wiladati. Hmm. Waman hadhil waman hadhil fatatul lati ma'aki? Ahya ukhtuki? La, hiya bintu ammi. Masmuha bismuha Fatimah. Ah, Ahi zatu Fatimatu. ismuha Fatimatu. Hmm. Ahya zamilatuki? La, ana fil madrasatil mutawassitati wa hiya fil madrasatis sanawiyati. Hmm. Allaki allaki ukhtun? La, mali ukhtun. Hmm. Allaki akhun? Na'am, li akhun kabirun wa huwa talibun fil jami'ati. Bil Wa man jami'ati. tifaki? Hmm. Apa Terus ulangi wa huwa talibun bil jami'ati. wa huwa talibun bil jami'ati. Nah, Wa man hadha tiflu alladhi ma'aki? Huwa banu huwa banu akhi. Mas masmu masmu hmm. masmuhu ismuhu Sa'd. Sa'dun. Ismuhu Sa'dun. A ummuki fil baiti a ummuki fil baitil ana? La, dhahabat ila mustashfa. Bagus. Kamu Keke. Bisa dipahami semuanya Umu Keke. Insyaallah Ustaz. Ada Syukran. pertanyaan? Belum ada Ustaz. Nah, nada syukran. Oke, barakallahu fikum. Wafik Umu, barakallah Ustaz. Umu Aisyah Anwar interaksi berdua ya Naam Ustaz. dengan Umu Salamah Hadirah. Hadirah Ustaz. Umu Aisyah yang pertama, Suad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluki ya bintu? Ana bi khairin walhamdulillah. Min aina anti? Ana min Riyadh. Minar Riyadhi. Oh, Minar Riyadh. oh ya. Ana minar Riyadh. Masmuki? Ismi Aminatu. Aina abuki? Abi huna fil Madinatil Munawwarah. Huwa muwajjatun. Muwajjihun. Jimnya Oh, tasydid. Muwajjihun. muwajjihun fil madrasati tsanawiyah. Kalau cetakan lain, mufattishun. Mungkin Iya, di buku mufattish. saya mufatishun Ustaz. Nah, Di buku saya. pengawas. Pengawas, pembina gitu. Gak apa-apa mufattish. Sebutkan lagi mufattish. Oh iya Ustaz. Wa aina umuki? Hiya aidon huna. Hiya tabibatun fil mustafa. Dikirakin anak apa Ustaz? Coba. Hiya tabibatun fil mustafa al wiladati. Wa man hadhil fatatu lati ma'aki? Ahya uktuki? Bagus. La, hiya bintu ammi. Masmuha? Ismuha Fatimatu. Ahya zamilatuki? La, ana fil madrasatil mutawassithah.
وهي في المدرسة الثانوية. Alaki ukhtun. لا، ما لي أخت. Alaki akhun. نعم، لي أخ كبير وهو طالب بالجامعة. Wa man hadzal tiflu alladhi ma'aki? هو ابن الأخ. Masmuhu? اسمه سعد. A ummuki fil baitil ana? لا، ذهبت إلى المستشفى. Assalamualaikum Aisyah. Kita paham semuanya artinya. إن شاء الله أستاذ. Ya Allah, Ustaz. Aisyah ada pertanyaan? Belum belum ada, Ustaz. Ustaz. Nah, berarti paham insyaallah ya. إن شاء الله Ya, أستاذ. insya Allah. Insyaallah. Berikutnya Umudina, interaksi berdua Umudina Hadirah, Ustaz. dengan Ummu Turimah. Hadirah Ummu Turimah. Hadirah, Ustaz. Umudina Su'adu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ummu Turimah Umudina, bukan lanjut ya? Umudina Kalau saya ya? bertanya. Ummu Dina dulu ya. Oh ya. Kaifa haluki ya bintu? Ana bi khairin walhamdulillahi. Min aina anti? Ana minar riyadi. Masmuki? Ismi Aminatu. Aina abuki? Abi huna fil madinatil munawwarati. Huwa muwajjahun fil madrasati sanawiyati. Muwajjihun, Muwajjihun. Tadi apa Ustaz artinya muwajjihun Ustaz? pembina. Pembina. Kalau di buku mufatishun Ustaz. Pengawas. Sama Fatish. saja. Sama Ustaz. Sama lah. Ana ulang lagi Ustaz ya. Abi Boleh. huna fil madinatil munawwarati. Huwa muwajjihun fil madrasati sanawiyati. Wa aina ummuki? Hiya aidan huna. Hiya tabibatun fi mustashfal wiladati. Bagus. Wa man hadihil fatatu lati ma'aki? Ahia ah ahia ahutuki? Uhtuki? Oh. Hmm. Ahia uhtuki? La, hiya bintu ammi. Masmuha? Ismuha Fatimatu. Ahia samilatuki? La, ana fil madrasatil mutawu. La, ana fil madrasatil mutawassitati. Wahia fil madrasatis sanawiyati. Alaki uhtun? La, mali ukhtun. Alaki ahun? Naam, li akhun kabirun. Wahuwa talibun bil jami'ati. Nah, Paman hadal tiflu ladhi ma'aki? Huwa ibnu akhi. Masmuhu? Ismuhu Sa'dun. A'umuki fil baitil ana? La zahabat ilal mustashfa. nah. Ummu Turimah. Bisa dipahami nih, Om? Insyaallah Ustaz. Umudina. Ustadz, saya mau nanya itu yang kalau di percakapan kan dulu pembina musrifah. Sama nggak sama yang ini? Muwajah. Kalau sini kalau muwajjihun, muwajjih, Ah, Muwajihun muwajjih. pembina. Kalau Hmm, yang musrifah dulu yang di percakapan itu kan musrifah. sama juga. Hampir sama. Sama ya? Hmm, Nah, Ustadz. sama. Wajib musrifah gitu ya. Syrifah. Perempuan juga Pembina. kan ini ya, wanita juga ya pembimbingnya. Nah, Ah ya, nah sama. Ustadz. Ini
Dina itu tadi mufattish pengawas Tisu, pengawas. di buku. Mufatish. Ya, kalau di buku Kalau di itu buku Mutaf. Fatih, Sebentar. Mufatish. Saya screenshot. mufatishu. Gua mufatishun. Di buku pakai yang itu, Ustaz. madrasah sanawiyah SMP, tingkat SMP. Di buku ini juga tidak ada yang Assalamualaikum, tidak ada Ustaz di buku ini. Di buku ini langsung kaifahaluki ya bintu, begitu Ustaz. Betul, tambahan. Ini Mustashfal Kalau Wiladah. di buku saya kok ada ya? Sama kok kayak yang di Ustadz. Di buku Ana nggak ada. Di buku Ana nggak ada Nah, Assalamualaikumnya, makanya loh kok ada Assalamualaikum di tempat Ustadz gitu. ini Mustashfal Wiladah tuh rumah sakit bersalin ya. Rumah sakit bersalin. Nah, Sakit bersalin. Nah, Ustaz. setelah mau terima. Syukran, Mudah-mudahan. Ustaz. Nah, Ustaz. Munaya Sihar. Sekarang Hadiroh Ustadz. Munaila dengan Ummu Jamilah ya. Hadiroh Ustadz. Ummu Naila Su'adu. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluki ya bintu? Ana bi khairil walhamdulillah. Min aina anti? Ana minal riyadi. Cetakan lain Surya ya. Iya, Surya. 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 Mas, oke. Teh Masih ismi Aminatu. aina abuki? Abi munafil mud. Oh ya. Abi Huda. Abi hunafi mudiyanati Madinati. Madinati Munawwaroh. Wa mupatisu fil mudir Fil madrasati. fil madrasati Sanawiyat. sanawiyati. Wa aina ummuki? Hiya abidoan Iya, hiya Aidon. hina hiya tobibatul fi mustasfa wiladi Wiladati. wiladati. Lanjut Unu. Teteh. Apaan? Ada suara motor gak kedengeran. Waman hadih fatatul lati ma'aki hiya ukhuki? La hiya bintu Amil. Masmuha Ismuha Fatimati. hiya zamilatuki? La ana fil madrasati mutawasitoh wahia fil madrasati sanawiyati. Alaka ukhtun? Alaki. Alaki ukhtun? La mali uhtun. Alaki ahun? Naam li ahu kabiru wa huwa tolibu apa tadi itu? Bil jami'ati. Bil jami'ati. Li akhun kabirun gitu. Apa lagi? Li ahun kabirun wa huwa talibun bil jami'ati. Waman hadda tiflun Man hadat
Wa man hadha tiplul ladzi ma'aki? Huwa abnu ahi. Huwa ibnu. Huwa ibnu ahi. Ismuhu Su'ad. Masmuhu tanya Ya afan. Masmuhu Ismuhu Su'ad. Sa'dun. Gitu Ismuhu Ismuhu Sa'dun. Sa'dun. umuki fil baitil ana? La. Dahabta ilal mustasfa. Maknanya sukun. Zahabat. La. Zahabat ilal mustasfa. Terus Jamila, Munaila. Bisa dipahami semuanya ini Ustaz. Ini Ustadz izin. Ini kan yang atas tuh. Assalamualaikum itu buat mu'anas ya Ustadz ya. Kalau assalamualaikum. Assalamualaikum untuk kamu perempuan, mu'annas, betul? Ya mu'anas. Kalau Assalamualaikum biasa itu. kan cuman assalamualaikum doang gitu. Jadi harus itu ya bedain ya Ustadz ya. Ya, kalau ini sesuai yang diajak bicara ini, anti. Assalamualaikum. Iya kadang kan kita assalamualaikum gitu mau ke mu'anas muzakkar sama aja kalau aku gitu Ustadz kalau anak. Betul. Betul, bisa untuk semuanya assalamualaikum, fleksibel. Oh iya nggak apa-apa ya gitu juga ya Ustadz. Assalamualaikum khusus untuk kamu perempuan saja. Iya iya kalau ya yang biasa tuh apa sih? Assalamualaikum. Iya Assalamualaikum. assalamualaikum itu udah yang Nah, fleksibelnya Ustadz ya. Jadi buat muzakkar bisa mu'anas bisa ya. nah, untuk semuanya. Oh iya Ustadz. Syukron Apa Ustadz. lagi, Afwan? Udah itu Munaila ada aja. pertanyaan? Belum dulu Ustaz. Nah, syukran, Munaila. Afwan. Syifa, mungkin Syifa. Hadirah Ustadz. Dengan Ningrum, mungkin Hadir Ustaz. mau Syifa, Su'adu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluki ya bintu? Ana bi khairin walhamdulillah. Min aina anti? Ana minal riyadi. Masmuki? Ismi Aminatu. Aina abuki? Abi huna fil madinatil munawwarati. Huwa muwa huwa muwajihun huwa muwajihun fil madrasatil sanawiyati. Wa aina ummuki? Hiya aidan huna. Hiya tabibatun fi fi mustasfal wiladati. Wa man hadhihi? Wa man hadhihil apa tuh? Fatatu. Wa man hadhihil fatatul lati ma'aki? Ahiya uhtuki? La hiya bintu ammi. Masmuha? Ismuha Fatimatu. Ahiya zamilatuki? La ana fil madrasatil munawassit mutawassitah wa mutawassitah wa hiya fil madrasatil sanawiyati. Panjang dikit.
Panjang dikit. Sanawiyati. Sanawiyati. Alaki ukhtun. La mali ukhtun. Alaki akhun. Naam, li akhun kabirun wa huwa talibun bil jami'ati. Nah, Waman hadha tiflu ladhi ma'aki. Huwa benu akhi. nah, Masmuhu. Ismuhu Sa'dun. bagus. A ummuki fil baitil ana. La dhahabat ilal mustashfa. Bagus. Nuring Rom. Ummu Syifa. Udah paham ini arti semuanya? Sudah paham Insyaallah. Ustaz? Insyaallah. Nuring Rom, ada pertanyaan? Sementara belum ada Ustaz. Nah, syukran. Ummu Syifa juga bagus. Afwan Barakallahu. Ustaz. Wa Ummu fiq Aden. barakallah. Ummu Aden ada Hadir Ustaz. dengan Ummu Hamriana mungkin? Hadir Ustaz. Ummu Aden Su'adu. Nah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluki ya bintu? Ana bi khairin walhamdulillah. Min aina anti? Ana minal riyadi. Masmuki? Ismi Aminatu. Aina abuki? Abi huna fil Madinatil Munawwarah. Wa muwajjihun fil madrasatis sanawiyati. Wa aina ummuki? Hiya aidan huna. Hiya tabibatun fil mustashfal wiladati. Wa man hadhil fatatul lati ma'aki? Ahiya ukhtuki? La, hiya bintu ammi. Masmuha? Ismuha Fatimah. Ahiya zamilatuki? La, ana fil madrasatil mutawassithah wa hiya fil madrasatis sanawiyati. Alaki ukhtun? La, mali ukhtun. Alaki akhun? Naam, li akhun kabirun wa huwa talibun bil jami'ah. Wa man hadzal tiflu alladhi ma'aki? Huwa ibnu akhi. Masmuhu? Ismuhu Sa'd. Sa'd. Bagus. A ummiki fil baitil ana? La, A ummuki fil baitil ana? la dhahabat ila al-mustashfa. Bagus. Ummu Aden, Ummu Hamriana. Bisa dipahami ini? Hiwarnya. Insyaallah Ustaz. Syukran. Barakallahu. Izin Barakallah, bertanya Ustaz. Boleh Tafadhali Ummu Aden. Tadi di domir mukhotof itu penulisannya doma iri, terus al mukhotobati itu sama-sama kasro karena naat man'ut ya Ustaz. Bukan ini di mudhaf ilaih. Kasra doma saja, doma iru. Doma Berarti irul. berarti bukan kasro ya Ustaz, domir apa doma ya. Doma. Marfu. Terus yang kedua Ustaz Afwan. Ya. Ya, di percakapan ini tolibun bil jami'ati. Itu kan di apa? Bukan fi, tapi dengan di, karena untuk menunjukkan artinya mahasiswa ya Ustadz, bukan berarti murid di universitas ya. Iya. Tapi karena Sama berarti dengan sama sebenarnya sama dengan fi itu maknanya bi di sini menunjukkan tempat.
menunjukkan tempat keberadaan. Nanya fi. Dia seorang pelajar di universitas. Di sini pakai B menunjukkan dia menetap lama di tempat tersebut. Gitu. Pakainya B. Nah, Ustaz. Syukran, Ustaz. Berikutnya Ummu Asih. Ummu Asih ya. Mungkin berdua dengan Ummu Andi. Ummu Andi hadirah. Ummu Asih atau dengan Ukhtu Nur Fadilah. Ya, Ustaz. Ummu Asih pertama. Su'adu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluki ya bintu? Ana bi khairin walhamdulillah. Min aina anti? Ana minar riyadi. Masmuki? Ismi Aminatu. Aina abuki? Abi huna fil madinatil munawwarati. Huwa muwajjihun fil madrasati sanawiyati. Apa panjang? Fil madrasati sanawiyati. Wa aina umuki? Hiya aidon huna. Hiya tabibatun fil mustashfal wiladati. Wa man hadihil fatahul lati ma'aki? Ahia Fatatu itu. Wa man hadihil fatatul lati ma'aki? Ahia ukhtuki? La hiya bintu ammi. Masmuha? Ismuha Fatimatu. Ahia zamilatuki? La ana fil madrasatil mutawassitati wa hiya fil madrasatis sanawiyati. A'alaki ukhtun? La mali ukhtun. A'alaki akhun? Na'am li akhun kabirun wa huwa talibun bil jami'ati. Wa man hadat tiflul ladzi ma'aki? Huwa banu akhi. Masmuhu? Ismuhu Sa'dun. A ummuki fil baitil ana? La zahabat ilal mustashfa. Bagus, benar. Ummu Asih juga bagus. Ada pertanyaan? Ummu Asih, benar? Cukup dulu Pak Ustadz. Nah, sekarang berikutnya ada Ummu Ranti hadirah Hadirah Ustaz. dengan Ummu Fitri. Mungkin Hadir Ustaz. Ummu Ranti Su'adu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluki ya bintu? Ana bi khairin walhamdulillah. Min aina anti? Ana minar riyadi. Masmuki? Ismi Aminatu. Aina abuki? Abi huna Aina abuki. Aina abuki? Abi huna fil madinatil munawwarati. Huwa muwajjihun fil madrasati sanawiyati.
Wa aina ummuki? Nggak kelihatan Iya. Ustaz. Iya aidan huna. Iya tabibat. Iya tabibatun fil mu- Iya tabibatun fil mustasfa al wiladati. Hmm. Faman hadhil fatatul ladhi ma'aki? Ahia uhtuki? La, hiya bintu ammi. Masmuha? Ismuha Fatimatu. A ahia zamilatuki? La, ana fil madrasatil mutawassitati. Wahia fil madrasati tanawiyati. Alaki uhtun? La, mali ukhtun. Alaki akhun? Naam, li ahun kabirun. Wahuwa talibun bil jamiati. Waman hadal Waman hada fitlul ladhi ma'aki? Huwa ibnu akhi. Masmuhu? Ismuhu Sa'dun. A ummuki fil baitil ana? La, zahabat ilal mustasfa. Bagus, Mbak Fitri, Umuranti. Ada yang ditanyakan? Umuranti, Mbak Fitri. Enggak dulu Ustaz. Ada ya, bisa dipahami berarti ya. Insyaallah Ustaz. Berikutnya, Ummu Midar, Hadirah. Hadira Ustaz. Dengan Ummu Asmi juga hadirah. Hadira Ustaz. Ummu Midar, Su'adu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluki ya bintu? Ana bi khairin walhamdulillah. Ini yang bertanya Ummu Oh, Midar. oh, afwan Ustaz. Bahasa. Kaifa haluki ya bintu? Ana bi khairin walhamdulillah. Min aina anti? Bagus. Ana minar riyadi. Masmuki? Ismi Aminatu. Aina abuki? Abi huna fil madinatil munawwarati. Huwa muwajjihun fil madrasati tsanawiyati. Nah, Wa aina ummuki? Hiya aidon huna. Hiya tabibatun fil mustashfal wiladati. Wa man hazihil fata? Wa man hazihil fatatul lati ma'aki? Ahya ukhtuki? La, hiya bintu ammi. Masmuha? Ismuha Fatimatu. Ahya zamilatuki? La, ana fil madrasatil mutawassitati wa hiya fil madrasati tsanawiyati. Alaki ukhtun? La, mali ukhtun. Alaki akhun? Naam, li akhun kabirun wa huwa talibun bil jami'ati. Wa man hazal tiflu alladhi ma'aki? Huwa ibnu akhi. Masmuhu? Ismuhu Sa'dun. A ummuki fil baitil ana? La,
Zahabat ilal mustashfa. Bagus, Ummu Asmi. Ummu Syukmital juga. Barakallahu ma'am. Berikutnya Ummu Nabil, Hadira Ummu Nabil. Hadirah Ustadz. Nah, Ummu Nabil semua sudah ya. Siapa lagi yang belum ya? Ya semuanya. Ummu Andi tadi nggak ada. Dengan Ummu Keke mungkin praktek dengan Ummu Nabil. Hadir Ustaz. Ya, Ummu Nabil Su'adu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluki ya bintu? Ana bi khairin walhamdulillah. Min aina anti? Ana minar Riyadh. Masmuki? Ismi Aminah. Aina abuki? Abi huna fil Madinatil Munawwarah. Huwa muwajjihun fil madrasati sanawiyati. Wa aina ummuki? Hiya aidan huna. Hiya tabibatun fil mustashfal wiladati. Wa man hadhihi al-fatatu allati ma'aki? Ahiya? La, hiya bintu ammi. Masmuha? Ismuha Fatimah. Nabil Ahia Zamilatuki. Zamilatuki? La, ana fil madrasatil mutawassitati wa hiya fil madrasati sanawiyati. Alaki ukhtun? La, mali ukhtun. Alaki akhun? Naam, li akhun kabirun wa huwa talibun fil jami'ati. Wa man hadha at-tiflu alladhi ma'aki? Huwa ibnu akhi. Masmuhu? Ismuhu Sa'dun. أأمك في البيت الآن؟ La, dhahabat ilal mustashfa. Nah, Masya Allah bagus. Ummu Nabil, Ummu Keke juga. Barakallahu. Sudah semua ya. Nah, adapun latihannya kita sambung besok insya Allah. Latihannya ya. Terus 12 sampai sini jumpa kita. Jangan lupa murojaah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Semangat belajar ya. Insyaallah. Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.